हेलो हाय नमस्कार आउ मु होची वाइस मोहन आउ आपण मानको मो यूट्यूब चैनल स्वागत जणाउछि। आज मु जानिनी मो मिसेस जेहेतु मो वाइफ हैला एठी अछंती बसछंती से कोन आनी के आछि मु जानिनी से मते कहूछि आउ गला खालीठू देबी देबी कहि कहि माने मते किछि दउनी कि देखौनी माने कोनटा देखैबो ना कोन मते से काली आमे एक नंबर मार्केट को जाइथिलु सेठू माने जाइकी फेरी आसिलु तापरे सेठी आमे शॉपिंग फॉपिंग सब करि सार की आमे रिटर्न कला बेले भी सी टिके कोन मो पाई नै के आछि से गला गालाटू देखौनी तो आज ए वीडियो रे देखैबो सी कोन आनी छि मो पाई मु किछि जानि पारुनी ताकू गला गाली 6-7 हजार टंकार शॉपिंग करा करैली माने कला मन खुशी कला तापरे फेर भी सी कौन गोटे आनी मत कि देखौनी किंतु मु जतकी किणवार थिला मो हिसाब रे जतकी किणवार थिला से सब किणीदेली गला खाली तापरे सी काहे कि माने कौन गोटे जिनस नहीं कि आछि मत देखौनी किछि कि कहूनी मु जानिबी केमिति आ से जिनसटा कौन सेटा आमे ए वीडियो देखैबा ठीक अछि ए वीडियो रे सी देखैबो जे जिनसटा कौन आनी छि मु जानिनी प्रकृति रे भाई मु केबे मिछ कहिनी मु सत कहूँ आपको आउ मो फ्रेंड मानू आउ मो सब्सक्राइबर मानू जहाँ भी अच्छा ये भिडियो टा दयाकोरी प्लीज आउ ता तरफ मो तरफ समस्त तरफ आम समस्त तरफ गोटे लाइक आउ कमेंट सब्सक्राइब गोटे हो जाऊ आउ न्यू चैनलटा मोर न्यू चैनल देखा यहाँ कौन आनी आई देखलु कौन आनी आखि बंद कर देखो ये मते आखि बंद करया पय कहूची आजिकल विश्वास नहीं आजिकल विश्वास नहीं झियो पिला स्त्री लोक मानकर विश्वास नहीं विष विष खोई देबे मिठा मिठा कोन खोई देबे हो नहीं भाई संग माने ठीक अछि मु आखि बंद कर दउ काई मते मजाक लागते ओ नहीं जो तमे हाउ 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 आखि बंद तापरे धीरे धीरे आखि खोलो धीरे धीरे खोलिबे ढोई जीव नहीं तो धीरे धीरे खोलुची भाई माने देखुछ आपण माने देखुछंती तो धीरे धीरे फास्ट डाहा केटा खोली ए आखि में लाबरे के ए हे एटा कोन मु जानि देखो एटारो कोन अछि मु जानिनी एटारो कोन अछि मु जानिनी देखा भी तो जाउनी एपोर्ट को एला बड़ को सी भी एपोर्ट से पढ़ाई जाउची देखबा एटारो कोन अछि ठीक अछि तो देखिबा फास्ट बार ओपन करिबी ए सीधा फास्ट ओ एपोर्ट देखा ओपन करुची टाणी आनली एटा खोलटा कभरटा हैला तापरे वाओ देखि पारुचंती तो आपण माने एटा कोन की कहि परिबो एटा कोन यार मो पाई काली केते बळे किनिलु तमे एते रोल खाउतलो ओ मु जेते बळे रोल खाउतले एक्जेक्टली कथाटा ताले सेठी आ काल रोल खाइला बळे से टिके गायब हे जाइथिला तो एटा किनिया पई कहउथिला एटा एटा देखिबा खुले कि एटा केते एमआरपी हेथिबो केते भलो लोकेट हेथिबो तो देखिबा ढाकुणीटा को ओपन करली ठीक अछि तापरे ए तो नियो गिनसोटा तो भलो भाबे टिके धरिबा एटा कोन वाह एटा होची रूपा हैला रूपार कोन एटा देखि पारुचंती तो आपण माने भी देखंतु एटा रूपा ता कभरटा आ ता बैकग्राउंडटा आ ता खोलोटा कभरटा तो देखि पारे तुम देखि पारते आपण माने भी एटा होची रूपा लॉकेट तो ठीक अछि आ रूपा लॉकेटटा ता बिल काई एटा केते टका आनी मु केमति जानिबी सांग माने एटा केते टका आनी केमति जानिबी जानिबा दरकार केमति जानिबी भी बड़ हेले एटा तो देखला बेल को तो लागू टिके दाम कियार तथापि बिल टिके न देखेले मो फ्रेंड माने जानि परिबेने हो कि नै सांग माने ना ना तो देखो हमें बिल ताको जेमिति भी हो आको पेंडे साला पर मु ताको मागीबी ठीक अछि आ एटा कहा पई मो पई यस सरप्राइज देखो मु बहुत दिन रो मु चाहतली जे गोटे देबी बोले ओ माने बहुत दिन रो से चाहूतिला गोटे देबो बोले माने बहुत दिन रो ता स्वप्नटा पूर्ण कर देछि ताले बहुत बड़ काम कर देछि मो पाई छोटो ही पारे तुम पाई छोटो ही पारे लेकिन मो पाई बहुत बड़ पिंधीबो संग डिजाइन टा केमति लागो जे आपण देखि पारुथि तो छोटा छोटा कना तेरे तो शिल्पी जी जकाते छोटा छोटा छोटा
अरे आया कने उल्टा है ये जो तो बात वो करते वाओ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଲା କି ବେଶୀ ତ ବଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କେବେ ପିନ୍ଧେନି ରୂପା ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଦେଖିବା ମୋ ବେକରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସେଇ ବିଲ୍ଟା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା କି ସାଙ୍ଗ ଭାଇ? ଛୋଟ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ତମ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା କହ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ କେତେ ତଥାପି ତା MRP ଥିବ ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇ ତ MRP 3600 3600 ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଧନଟା ମୋ ଗେଲୁଟା କିଣି ଦେଇଛି ଫପି ଗୁଟା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ଏଇଟା ତାର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ କିଣିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସିବି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିଥିବେ କିଏ ମାନେ କୋଉ ରେଟ୍ର କି କୋଉଠି ଯଦି କମ୍ରେ ମିଳେ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜରେ ପଠେଇବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ଯାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ଆମର ବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମର କମେଡ଼ିଆନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କମେଡ଼ିଆନ୍ ସବୁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ସେମିତି ଡିମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ ତ ନେକ୍ସଟଟା ବି ଖୋଲିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ମୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ପାରିନି ଏଇଟା ମୋ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବି ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋର କେତେ ସଫଳତା ମୁଁ ପାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଯେତେ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ସେତେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ ହେଇକି ଥିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ଟାଟା